বাজারে পাঠান রিজি মোটর স্ট্যান্ডে গাড়ি পাঠান রিজি এখানে গাড়ি ঘুরবো মোটর স্ট্যান্ডে কোন দিকে ধরে কোন ফোনয়া কেরা হাইকে তিনি অর্তা আঙ্গি মো হাই গাড়ি রক মাইজাক হাই করনা ফো না তো হম তোমার হাইকে তরং সারু মাইয়া অমো নদী শিখলে হম লাগি তোমা টিবিরনু গুলা লাসা সিতুনু গন ওতে রুম হাইকে মো হাই অঙ্গি তংসু তৈ তাঙ্গি মো হাইকে নরং ni kami wo প্রশাসন বা গভর্নমেন্ট ও মাইকে নরং kami tu datna susu tini tangge mahake oro gari gura batha jakhe asu borok pulbut putung tong फायदा हा तिनी तारा गातिबो सावनि फायबो जों माना फायखा बरो आता बिदिनि वादाफा थांनाय हनो आइनि बागै बा सावैनो अलका बासि बा सावैनो जों बनो अरो सरमाय हि मानमा थानो मा हाय थानो आरो haike tabung norok o kamini lukorok ba o kamini kami amchaini lukorok khe tamu wansok o jagao corona virus manjak mo hai simalong snamnani bagai raji dito haike tabung norok no o jagao sarkar proshashon ba jurjari mo hai simalong mo hai proshashon thaiye norok no oro simalong khainen bagai jaga sanga ken norok tam khaine tamu lama ba mo hai proshashoni mo hai step nanai जों आरो जोंनि आनजायाव जों खास खायरमाय जों आगेफानो साखलायजा सालायजा जोंनि आरो कलनि आक्रबा सालायो जों जानजा एरियाबो केबो कुथिनो सरमाया ताहाफानो जों सरमाया हायनो जों आरो ताव चालायो सालायजा हानि बांनो ताबक जमनो हाया कायसा करनानि थैमानि बांनो थै फायो जों आरो बरलु खगो हाके सबानि से थाब खायनो फायबाङो जों बनो मानामा थानो हाके नरक न अरो जे ब्रक कथै तुबै फायका बा लास्ट तुबै फायका कोरोना पजिटिभ न कथैना हाके नरक न अरो तु पुरो ओ कामी आमचाइनि लोकरक न भिडियो बा पुलिस प्रशासन लोक आमचाइनि अकरा साकरा रक न थांगै सामानि तद तं सामानि करे मुंसु सामानि करे कायसा अनेक किसिनि ताखौ सान फायजायो अरो हाय हाय तंग हाय पाराबो फिराबो सालहा सामान्य बिसिङानो जों फायो ताबक मानामा थाइबेला हाय ভাই কি হইছে এখানে কি হইছে এখানে 10 মিনিট রোগী মারা গেছে হ্যাঁ মারা যাওয়াতে রাত্রিবেলা এলাকার জনগণে শাসন করনে জায়গা তাহলে আপনারা এখন কিতে হতা তখন আইনে দেখবো আমরা এসে সাহায্য করতাম তাহলে এখানে প্রশাসন এসডিএম স্যার বা বিডিও স্যার আয়া দেখছেন না তারা তো এটা কল করা হয়েছে এবং ওই ব্লগের কথা হয়েছে কিন্তু তারা আর এখন যে জায়গাতে তারা দিছে এই জায়গাতে তো কাজ করা সম্ভব না কারণ বেলা গেছে তাহলে ওই লাস্ট মানে প্রশ্ন দেখবো আর যারা আত্মীয় আছে তারাও তো ইয়ে করতেছে যে আমরা মানে কিছু করার তারাও ফেলাই দিতে চাই লাস্ট কই আছে এখন ইয়েতে আছে অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে তাহলে গ্রামের মানুষ এখানে এই গ্রামের মানুষ কি তক গ্রামের মানুষ ভয় করে করোনা রোগী কারণ এখানে তারা নদীর তারা স্নান দান করে গ্রামের মানুষ মানা হতো তখন নিমো और तिनी तांगै महायके गारि गुरा बाथा गै और तिनी महायके मातंखा कोरोना रोगी तू फाइमा से कोनो ओनाय सिगरे खावनाय सिगरे बन बरोरा सिगरे हायके नरकनि हस्पिटलनि ओ जागानि लोकरक बा नरकनि नायकानि खायनाय नरक हाय 4 क्लास ताई हस्पिटल काम तांनाय बरकी और कयजना नरकनो डिपार्टमेन्ट हयतिखे नरकनो और सुबा सुखायनि हर जाखा नरक ड्राइवर बाय सुइपार दुइजना सुतन तीन दायित्व अंका ब्रना सेक्रेटारि ओनाय सेक्रेटारि के जों थानाय बा जों तीन आजिब्रा ताबले दंब्रान कोनो दायित्व करे हायके और ताबसुक जरा नरकनो और कोनो महाय खायनानि बागै प्रशासन रक बा महाय एसडीएम থেকে কোনো অর্ডার কপি রক মাহাই রক মানজাক দতং ও জাগাও সিমালং জাगा बा थाइ खायनानि बागै अब्ला जों सेमिया जेबरो हिन्दी जों मा फायगासिनो और तिनी नों कथै तुबु मानि बस घन्टा रक खाना
2-3 घन्टा kai tongka oro kethini kami ba bumung tei moherok tamo kethini kami wngkha ompi kethini mung kethini mung kitu naam bai naam kitu kaisila Bimol Das kethini mung kaga oro tini theimani obo ki corona positive manjagi theimani corona positive check khlai manjakman koidin ka khaje bo corona positive manjakman 2 din kalke tongkha niya test laiga tini hor thega na corona rugi nene gari wa haike takhong norok ni last tu mani o last bo jaga tong tabu gari bisinga daja oro police proshashan rok kuno phano daikrei ba norok ni naikani rogo kuno phano phailiya brok police ro tongmo tongkhorok tam abo tam jeng sing masu khaimiya haike o police proshashan rok tongmani naikani khaimani brok tabu bo jaga o tong brau sakau ka khasel tong brau যোগাযোগ কথা কইছি তো আইও আইনো পরে কথা আমনে কথা কইয়া আইতে আছে এখন যোগাযোগ করছি আইতে আছে বড় তারা আইতে আছে তার সাথে কথা হচ্ছে কইয়া আমরা যান 10 মিনিট অপেক্ষা করেন এরপরে সাতটা আইনো পরে যদি মনে করেন যে যাবেন এটা যান অসুবিধা নেই একটু অপেক্ষা 10 মিনিট এত গেছে ওই ড্রাইভার বলছে শুন তো শুন আগে আনবো মুসং ভাই মানে